बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic is usages of computers। कंप्यूटर्स के इस्तेमालात, कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर के इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे हैं, बहुत सारी जगहों पे क्या आलमोस्ट हर जगह पे हैं। आज के दौर में शायद ही कोई कोना खुदरा ऐसा हो दुनिया का कि जहाँ पे कंप्यूटर्स इस्तेमाल ना होते हों। बहरहाल कुछ इस्तेमाल मैंने लिखे हैं। तो पहला इस्तेमाल है जी इंडस्ट्री में, सनत में, जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पे कंप्यूटरों का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर की मदद से हम गाड़ियाँ बनाते हैं, हवाई जहाज़ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। कंप्यूटर्स की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें और भी बनाते हैं, और उनके बनाने के लिए रोबोट्स वगैरह भी यूज़ होते हैं, और डायरेक्ट कंप्यूटर्स की मदद से चीज़ों को डिज़ाइन भी किया जाता है, और कंप्यूटर्स की मदद से चीज़ों को इंजीनियर भी किया जाता है। इसमें एक स्पेसिफिकली चीज़ जो अहम है, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो 3D प्रिंटर्स का कंसेप्ट है। 3D प्रिंटर्स क्या होते हैं? आप किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर के साथ एक मशीन लगी होती है जिसको हम 3D प्रिंटर कहते हैं। उसमें मतलूबा मटेरियल हम डाल देते हैं, और वो मटेरियल लेयर बाय लेयर वो किसी भी जगह पे डालता जाता है, और उससे वो चीज़ बन जाती है जिसको कंप्यूटर में आपने डिज़ाइन किया था। इसकी मदद से वंडर्स हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इंसानों की हड्डियाँ बनाई जा रही हैं, और बिल्डिंग्स तक बनाई जा रही हैं। आप बड़ी सारी बिल्डिंग जो है उसको डिज़ाइन कर दें, उसके बाद 3D प्रिंटर को लगा दें, जिस मटेरियल से आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वो 3D प्रिंटर के अंदर डाल दें, तो 3D प्रिंटर जो है वो लेयर बाय लेयर उसको प्रिंट करता चला जाएगा, मतलब बनाता चला जाएगा। और ऐसी बिल्डिंग बहुत जल्दी बनेगी, बड़ी मजबूत बनेगी, बड़ी कास्ट इफेक्टिव बनेगी। ये सारे काम इधर उधर हो रहे हैं पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है जी बिजनेसेस। बिजनेसेस में कंप्यूटर्स के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैं। बिजनेसेस के अंदर हम कंप्यूटर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और अपने कस्टमर्स को और अपने जो सप्लायर्स हैं उनको क्लच करते हैं, पकड़ के रखते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं, उन तक मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, और अपने बिजनेस को फ्लरिश करते हैं। बिजनेसेस के अंदर जितने काम हो रहे होते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, HR है, बहुत सारे काम हैं। ये सारे के सारे काम कंप्यूटर्स की मदद से होते हैं, और ये कंप्यूटर के यूजेज में एक अहम यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन में बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर्स की मदद से बच्चे पढ़ते हैं, और नई नई रिसर्च होती हैं कि जी इफ़ेक्टिव मेथडोलॉजीज़ क्या हैं एजुकेशन की, वगैरह वगैरह। ऑफिस में तो कंप्यूटर्स ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। पहले ऑफिस में मेज़ें होती थी, कागज़ होते थे, फ़िज़िकल फ़ाइलें होती थी, और कैबिनेट्स या अलमारियाँ वगैरह होती थी। अब इन सारी चीज़ों की जगह एक ही कंप्यूटर पड़ा होता है, और कंप्यूटर की मदद से आप प्रिंटिंग भी करते हैं, आप करस्पॉन्डेंस भी करते हैं, आप कैलकुलेशंस भी करते हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, और बड़ी कास्ट इफेक्टिव तरीके से होती हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसको आप ज़हन में रखें। कंप्यूटर की मदद से ट्रेनिंग करना और सिमुलेशन के ज़रिए सीखना। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी नई नई मशीनें आती हैं कि जिनको ऑपरेटर अगर गलत इस्तेमाल करेगा तो बहुत सारे इश्यूज उसके लिए हो जाएंगे। पहले मैं मिसाल दूं कि एक बंदा किसी कंपनी में था, तो कंपनी उसकी कारकर्दगी से खुश हुई, और कंपनी ने उसको एक गाड़ी नई लेके दे दी। अब गाड़ी उसने एक आध दिन चलाई, दूसरे दिन उसके एक कुलीग ने कहा कि गाड़ी का पानी शानी चेक किया है, गाड़ी में पानी डाला है कि नहीं डाला? तो उसने कहा जी पानी तो नहीं डाला। बंदे ने कहा जी कि गाड़ी में पानी डालते होते हैं तब गाड़ी चलती है, ऐसे तो नहीं चलती। उसने कहा अच्छा जी ठीक है जी। सुबह उठा, गाड़ी को जाके उसने खोला, बानेट उसका खोला, और उसमें एक उसको ढक्कन नज़र आया, जो ढक्कन अनफॉर्चुनेटली आयल का ढक्कन था, जहाँ पे मोबिल आयल डलता है। मोबिल आयल की जगह उसने पाइप लगा के सारे इंजन को पानी से भर दिया, और इंजन सीज हो गया, गाड़ी बेकार हो गई। अब अगर उसको सही पता होता कि गाड़ी में जो पानी है वो डालते हैं रेडिएटर में, तो फिर इससे वो फ़ायदा उठा सकता था। उसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ऐसी नई मशीनों के साथ लोगों का तारुफ कैसे कराया जाए, जो उसके इस्तेमाल कुनिंदगान हैं वो कैसे पहले से एडवांस में पता कर लें कि जी इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये काम हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और सिमुलेशन के ज़रिए करते हैं। अगर आम चीज़ें हों तो खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गाड़ी है, ख़राब हो गई, कोई मसले वाली बात नहीं है, 20-25-30 लाख की गाड़ी है। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा कंसिडर करें कि अगर एक बंदा F-16 फाइटर जेट चला रहा है, और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और वो जहाज़ गिरा देता है, या जहाज़ को आबादी पे गिरा देता है, या जहाज़ को कोई और इस तरह के डैमेजेस करता है, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो करोड़ों डॉलर्स का जहाज़ है। तो लाखों करोड़ों डॉलर ज़ाया हो जाएंगे सिर्फ ट्रेनिंग ना होने की वजह से। तो इसके लिए हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और सिमुलेशन का सहारा लेते हैं। एक बॉक्स सा बना होता है, उस बॉक्स में वो तमाम
کنٹرولز لگے ہوتے ہیں جو ایک F-16 جہاز میں لگے ہوتے ہیں، اور جو پائلٹ ہے وہ اس ورچوئل کنڈیشن میں جاتا ہے، جا کے وہاں پر جہاز کو سٹارٹ کرتا ہے، اس کی ریئیکشنز پھر وہی ہوتے ہیں جیسے ایک فزیکل جہاز کے ہوتے ہیں، اور ایک سافٹ ویئر آگے سے رسپانس کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو اس طرح سے ایک فائٹر پائلٹ ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے کمپیوٹر کی مدد سے سیمولیٹر کے اوپر، تو ایکچوئل جہاز اڑانے سے پہلے. اور جب وہ ایکچوئل جہاز اڑانے لگتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کا پہلے سے اندازہ ہوتا ہے، پہلے سے پتہ ہوتا ہے، نتیجتاً وہ جہاز گراتا نہیں ہے، خود بھی شہید نہیں ہوتا، اور بہت سارے اور لوگوں کی شہادت کا سبب بھی نہیں بنتا. پلس فیول بچتا ہے، پلس جہاز کی پرزوں کی گھسائی بچ جاتی ہے، اس کی لائف زیادہ ہو جاتی ہے، اور پلس آپ کی ایئر سپیس جو ہے وہ بھی لاک نہیں ہوتی کہ یہاں پر جی فائٹر جہاز اڑ رہا ہے، ابھی پیسنجر جو جہاز ہیں وہ نہیں اڑ سکتے. یہ سارے اس کے فائدے ہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. نیکسٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ. یہ یوزج کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے مصنوعی ذہانت بنائی گئی ہے. کمپیوٹر جو ہیں وہ مصنوعی ذہانت کو استعمال کر کے بہت سارے کام کرتے ہیں. دیکھیں، ہم انسان خود سے لرن کرتے ہیں یا اپنی انوائرمنٹ سے لرننگ کرتے ہیں، لیکن کمپیوٹر کے لیے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ لرننگ کر سکتا. لیکن اب ہم کمپیوٹرز کو لرن کرا رہے ہیں، نئی چیزیں سکھا رہے ہیں. دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کنسیپٹ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ایگزامپل کی مدد سے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کوئی 1 1.5 سال 2 سال اس کی عمر ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے. تو چلنے کے لیے آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں. تھوڑا سا وہ ایک قدم لیتا ہے اور پھر دوسرا، پھر لڑکھڑا کے گر جاتا ہے اور اس کے گھٹنے پہ چوٹ آ جاتی ہے. اب اس چوٹ کے ذریعے اس نے سیکھا کہ اگر میں گروں گا تو چوٹ آئے گی اور درد ہوگا، لہٰذا وہ گرنے سے بچتا ہے. وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، 8 10 سال عمر ہو جاتی ہے، آپ اس کو لے کے ایک چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. کوئی 10 منزل بلڈنگ ہے اور 10ویں منزل پہ آپ چڑھ گئے چھت کے اوپر، اور اس کو کہتے ہیں جی یہاں سے ایک طرف کو سیدھے چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اب جب وہ عین نکاسے کے اوپر پہنچے گا، ایج پہ پہنچے گا، تو وہاں پہ رک جائے گا، حالانکہ وہ کبھی اس سچویشن میں اس سے پہلے نہیں گیا. آپ اس کو کہیں چلو نا بھائی، کیوں نہیں چلتے ہو؟ تو وہ کہے گا نہیں جی میں نیچے گر جاؤں گا، حالانکہ وہ پہلے کبھی نہیں گرا نیچے. مطلب اس کے گھٹنے پہ تو چوٹ آئی تھی جب وہ گرا تھا، چھوٹا تھا. اب اس سے اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اگر میں اتنی اونچی جگہ سے گروں گا تو بہت زیادہ چوٹ آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں، لہٰذا وہ وہاں پہ رک جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا. یہ چیز ہے لرننگ. ہم اپنے ایکسپیرینس پہ بیس کر کے ایک نئی چیز نتیجہ اخذ کرتے ہیں. کمپیوٹرز آج سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن ابھی اس میں خاصی ترقی ہوئی ہے اور کمپیوٹرز نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں اس سے بہت بڑا فائدہ انسانوں کو ہو سکتا ہے، بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر اس کو غلط استعمال کیا گیا، جنگوں وغیرہ میں استعمال کیا گیا، تو تباہی جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگی، اتنی بڑی تباہی مچے گی کہ جس کا آپ خیال بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا گیا تو پھر بیماریوں کی علاج ہو سکتے ہیں، پھر آپ کے جو ہے وہ بزنسز فلارش کر سکتے ہیں، پھر آپ پودوں سے بہت بڑی پروڈکشن لے سکتے ہیں اینڈ سو آن. لیکن اگر نقصان والی سائڈ پہ آپ نے اس کو چلایا تو بہت بڑے ایشوز ہو جائیں گے. بہرحال یہ بھی اس کا ایک استعمال ہے. گیمز ہیں جی، آپ گیمز میں یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹرز کو. بہت ساری گیمز کھیلی جا رہی ہیں نیٹ کے ذریعے بھی، باقی بھی، تو یہ بھی اس کا ایک استعمال ہے. نیکسٹ ہے جی ہوم. گھروں میں کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ ہے. گھروں کے اندر بچے لرن کر سکتے ہیں، گیمز کھیل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بجٹ وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں گھروں میں. انٹرٹینمنٹ ہے، تو انٹرٹینمنٹ میں بھی یوز ہوتے ہیں کمپیوٹرز. بہت بڑی بڑی فلمیں بنائی جاتی ہیں کمپیوٹرز کی مدد سے، گرافکس وغیرہ، کچھ روشنیوں کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں. اس کے علاوہ بھی کچھ استعمالات ہیں کمپیوٹرز کے جو میں نے اہم سمجھے وہ میں نے لکھ دیے اور ان کو ایکسپلین کر دیا. تھینک یو.